Bwana Yesu asifiwe. 옆에 계신 분들하고 한번 인사하겠습니다. Salimia jirani yako, 하나님의 음성을 들읍시다. mwambie tusikie sauti ya Mungu. 이번 주에 저와 여러분들이 붙잡고 응답받아야 될 하나님 말씀 제목은 하나님의 망대의 기초라는 말씀입니다. Ujumbe wa madhabahu ambao tunakwenda kupokea siku ya leo na wiki hii ni msingi wa ngome ya Mungu. 지난주 우리가 강단 말씀에 하나님의 망대를 세우라라는 말씀을 받았죠. Ujumbe wa madhabahu wiki iliyopita tulipokea unaosema kwamba jenga ngome ya Mungu, sivyo? 그 흐름을 따라서 이번 주에는 하나님의 망대의 기초를 세우라. Kwa kufuata mkondo huo, ujumbe wa madhabahu wiki hii unasema sasa jenga msingi wa ngome ya Mungu hiyo. 이게 세울 때에 기초가 너무너무 중요하죠. Jamani, unapojenga jengo fulani kitu fulani, msingi sio muhimu sana? 기초가 잘 안 돼 있거나 기초가 약하면은 Msingi ukiwa dhaifu, ukiwa hauko sawa, 문제가 많이 오게 됩니다. matatizo mengi sana yatatokea wakati ule. 그게 뭐냐면은 Hicho ni kitu gani? 자, 마사 24 이 기초를 우리 안에 세팅하는 것입니다. Kuseti huu mfumo wa masaa 24 ndani yetu, huu msingi. 하나님의 나라는 눈에 보이는 게 아니잖아요. Jamani, ufalme wa Mungu sio uonekaniki kwa macho yetu haya. 우리 속에 눈에 보이지 않는 우리 영혼 속에 우리의 마음 속에 자, 오늘 이 중요한 24의 이 비밀을 세팅해야 됩니다. Tufanye setting ndani ya mioyo yetu na roho zetu ambazo hazionekaniki kwa macho muda huu wa ibada. 하나님 말씀은 데살로니가전서 5장 16절로 18절 말씀 우리가 읽었죠. Neno la Mungu tumelisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 16 mpaka 18. 자, 서론적으로요. Utangulizi. 자, 우리도 모르게 24 하고 있는 게 있어요. Hata sisi bila kujua tuna vitu vyetu ambavyo tunavifanya masaa 24 bila kuacha. 그게 뭘까요? Kitakuwa ni kitu gani hicho kwako na kwangu? 혹시 아는 사람? Anayefahamu 24 안 하면 안 되는 게 있다니까 우리가. kuna kitu ambacho haifai, lazima tukifanye sisi masaa 24. Naye anafahamu. Muhimu sasa hivi. 영적인 호흡이 있어요. Lazima tuwe na pumzi ya kiroho, sio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. 호흡을 안 하면은 호흡을 잘 못하면은 점점 우리가 죽게 되겠죠. Tusipopumua vizuri tunaenda kufa kidogo kidogo. 마찬가지로 Vivyo hivyo. 우리는 영혼이 있기 때문에 영적인 호흡을 해야 돼요. Kwa sababu tuna roho, lazima tuwe na pumzi ya kiroho basi. 여러분 영적 존재인 거 믿습니까? Mnaamini jamani kwamba ninyi ni viumbe wa kiroho? 아멘. 그러면은 Kama ni hivyo basi, 우리가 생명을 얻었으면 호흡을 해야 돼. 영적 호흡을 해야 되는 거야. kama tumepata uzima basi wa kiroho, tupumue pumzi ya kiroho basi. 그게 뭐냐? Hicho ni kitu gani? 기도. Maombi. Bwana asifiwe. 그 건강한 사람은 자, 정상적인 크리스찬은 Wenye afya wa Kristo wa kawaida, 기도가 되어져야 되는 거예요. 되어져야 돼. maombi yanapaswa kutendeka mwenyewe tu. 할렐루야. 그런데 기도가 되었다가 안 되었다가 어떤 사람은 또 금식했다가 기도원 갔다가 막 이런 사람 너무 많아. Na watu wengi sana maombi yanawezekanika, haiwezekaniki, wengine wanafunga mara wanaacha, wapo watu aina hiyo. 그럼 어떻게 되겠어요? Mambo yatakuwaje nadhani? 영적인 병을 이길 수가 없는 거예요. Huwezi kushinda magonjwa ya kiroho kwenye hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. 우리는 하나님의 말씀, 특히 예배를 통해서 주시는 하나님의 말씀을 딱 붙잡고 계속 기도가 되어져야 되는 거예요. Sisi maombi yanapaswa kutendeka mwenyewe kupitia ibada, neno la Mungu ambalo tunalisikia wakati huu. 만약에 호흡이 안 되면 어떻게 됩니까? Kama pumzi haitendeki kwangu, nini kitatokea jamani? 내가 호흡이 안 되면 병원에 가서 산소 호흡기 있어. 산소 호흡기. Nimeenda kule hospitalini, nimekutana na zile maski za oxygen. 산소 호흡기 꽂아가지고 막 이게 호흡을 해줘야 그 사람 산다니 안 죽는다니까. Kuna watu ambao wanakaribia kufa wakiweka zile oxygen pale, wanapumulia zile, hawawezi kufa eti.
마찬가지로 Vivyo hivyo, 영적으로 호흡이 안 되면은 여러분 이 진짜 영적인 산소 호흡기를 꽂아야 되는 거예요. msipopumua kiroho, vivyo hivyo ninyi kiroho lazima mvae hizo maski za oksijeni kiroho pia. 예배에 나와야 돼. 예배에. Lazima uje kwenye ibada. 할렐루야. 계속 이렇게 기도가 되어져야 되는데 이게 안 되어지면은 Maombi yanapaswa kutendeka, lakini yasipoendelea kutendeka kwako, 나 mimi, 나의 그 kitu changu, 그리고 나의 성공 alafu mafanikio yangu, 육신적인 것만 있잖아요. vitu vya kimwili fulani hivi. 기준이 이게 되는 기준이 Standard na kiwango kinakuwa ni hichi hapa, kiwango kinakuwa hichi. 나의 기준이 Kiwango changu 오직 그리스도 하나님의 나라 성령 충만 이렇게 돼야 되는데 badala ya kuwa Kristo pekee, ufalme wa Mungu na ujazo wa Roho Mtakatifu pekee, 불신자들하고 똑같은 거예요 이게. kinakuwa sawa sawa tu na watu wasioamini. 나 Mimi, 네가 중요해. wewe ni wa muhimu. 사단이 그렇게 이야기했다니까. Shetani alimwambia mwanadamu hivyo. 하나님이 필요 없어 그 말이야 그게. Maana yake ni nini? Wewe huhitaji Mungu mwanadamu. 네가 하나님처럼 되는 거야. Wewe utakuwa kama Mungu. 그 기준이 자기 생각이라 자기 생각. Kwa standard na kiwango cha yule mtu ni mawazo yake yeye mwenyewe. 자기 생각으로 다 판단하고 정죄하고 결정하고 이게 자기가 하나님이라고 생각해요. Yeye ni Mungu tu, anafanya maamuzi kama yanavyotaka, anakosoa na kuhukumia watu dhambi kama yeye anavyotaka. 그리고 전부 나의 이익. Alafu watu wote wanaishi kwa msingi wa faida zao. 내가 이익 되는 거 있잖아. 이익 되는 거. Vitu ambavyo vinakuwa vina faida kwangu. 말씀 들을 때도 나한테 좋은 거는 아멘. Hata wakati neno la Mungu, mambo ambayo yanamechi na mimi nasema amina. 나한테 좀 마음에 안 드는 거는 노멘. Kama hayamechi na mimi, hata kama neno la Mungu nasema no, amina. 자기 중심이라 전부 자기 중심. Vitu vyote anaishi kwa msingi wake. 그리고 나의 성공 Alafu mafanikio yangu, 이걸 벗어나지 못하는 거예요. maadamu anashindwa kutoka kwenye hali. 그런데 기도가 되어지면 어떻게 됩니까? Lakini maombi yakitendeka, ni kitu gani kinatokea? 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었다는 걸 알게 되는 거예요. Tagundua kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo pale msalabani. 할렐루야. 사단은 이 나라는 걸 가지고 공격을 하지만은 Ingawa shetani anashambulia kwa kitu cha mimi, 이 멸망받을 수밖에 없는 내가 실패할 수밖에 없는 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽어버렸다는 걸 알게 되는 거예요. mimi ambaye nilikuwa sina budi bali kuangamia, nitagundua kwamba nimesulubiwa pamoja na Kristo pale msalabani. 그런데 내가 살아 있어. Lakini ni hai, 그런데 내가 지금 살아가야 돼. lazima niendelee kuishi. 왜 삽니까? Kwa nini niendelee kuishi? 어떻게 삽니까? Niishije? 내 안에 생명으로 계신 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 거예요. Kwa imani yule Kristo ambaye yuko ndani yangu, kwa uzima wake niishi kwa sababu hiyo. 그래서 어떻게 고백합니까? Nikirije sasa? 내가 아니라 오직 그리스도. Nitaweza kukiri sio mimi, Kristo pekee wakati wote. 할렐루야. 내가 뭐 성공하기 이게 아니라 그리스도를 위하여. Sio mimi sio nimefanikiwa, kwa ajili ya Kristo nitaweza kukiri. 안 될 것 같아. Ni kama vile mambo hayataenda, 그런데 모든 게 다 또 되어져. lakini mambo yote yatatendeka menyewe. 정말이요. kweli 내가 이걸 nawaambia. 못 알았을 때 되는 일이 없었어요. Wakati sijafahamu kitu hiki, nilikuwa sina na jambo ambalo linatendeka kweli. 진짜 기도 응답도 안 되고 Kweli hata majibu ya maombi yalikuwa hamna. 열심히 착하게 그렇게 하면 잘 되는 줄 알았거든. Nilidhani mambo yataendea vizuri nikifanya kwa bidii na kwa wema sana, 근데 안 되더라고. lakini mambo hayakuniendea sawa. 오직 그리스도. Kristo pekee. 그러면은 우리에게 하나님의 나라가 임하는 거예요. Wakati ule ufalme wa Mungu natujalia sisi. 하나님의 나라가 임한다는 거는 사단의 나라가 무너진다는 말이요. Ufalme wa Mungu tujalia sisi, maana yake nini? Ufalme wa shetani umeanguka eti. 와나 예수 아시피에 그럴 때 성령의 능력이 임하게 되는 거예요. Wakati ule uwezo wa Roho Mtakatifu unakuwa 그 juu. 성령 충만 받으면요. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu 내가 없어져. mimi napotea eti. 그러면서 이상하게 영적인 힘이 생기면서 지혜가 생기면서 그리고 또 경제력이 생기고 건강도 회복되어지고 또 Tapata nguvu. 제자의 축복도 오게 되는 거예요. 그걸 오력이라고 하잖아요. Nguvu za kiroho, za kiakili, kima kutana na watu, kiuchumi na wanafunzi, tunaita nguvu tano hizo, si ndio? 그러니까 기도가 되어져야 된다. Maombi lazima yawezekanike kwetu. 할렐루야. 호흡하는 것처럼 Kama vile unavyopumua hiyo pumzi kawaida, 우리에게 있는 24시간의 기도가
되어져야 된다. Kwenye masaa 24 yote ambayo tunayo lazima maombi yawezekanike kwetu. 그래서 오늘 우리 읽은 성경의 말씀에 보면은 Kwa maandiko ya leo ambayo tumesoma ya Biblia, 온벤이 빌라 kukoma. 쉬지 말고 기도해라. Ombeni bila kukoma. 빌라 구코마 이게 24 아니요. Jamani, bila kukoma hii inamaanisha masaa 24 tu. 쉬지 말고 기도해라. Ombeni bila kukoma. 보나스비에 이 말씀을 교회 다니는 사람 전부 다 알걸? Ile la Mungu makanisa yote watakuwa wanajua. 어떤 집에 가니까 딱 붙여놨더라고 벽에다가. Nimetembelea nyumba fulani mpaka ukutani wameandika maandiko haya. 그런데 자 오늘 하나님 말씀에 쉬지 말고 기도하라 하기 이전에 Lakini leo la Mungu kabla hatujaambiwa ombeni bila kukoma, 항상 기뻐하라. tumeambiwa furahini siku zote. 요걸 먼저 이야기하고 있다고. Hiki kinaelezewa kwanza. 요게 24 아니요. Jamani, hiyo sio masaa 24. siku zote. Siku zote masaa 좀 24. 하다가 안다 이게 아니고. Sio katikati ya kufanya unaacha 그 기도를 중심으로 볼 때 자 기도가 계속 되려면은 요게 되어야 되는 거예요. Ili maombi yatendeke kwangu yaendelee, lazima kwanza niwe na furaha muda wote. 알겠죠? 그러면서 기도가 되어지려면은 Ili maombi yaweze kutendeka, 슈크루니 kwa kila jambo. 과킬라 Jambo. 모든 일에 감사하라. Shukuruni Mungu kwenye Moja kila jambo, kwenye mambo 이게 yote. 24예요. Hiyo tunaita masaa 24. 이게 우리 속에 우리 영적 상태의 세팅이 돼야 될 음성기다 이 말이에요. 음성기. Huo ndio msingi ambao unapaswa kufanyiwa mpangilio kuwa seti ndani ya mioyo yetu huu. 이 음성기가 되어져야 은곰에 정말 사단의 망대를 무너뜨리는 이 하나님의 진 이게 다 세워질 수 있네요. Lazima huu msingi utengenezeke ndani yetu, ndipo ngome ya Mungu itatengenezeka kwenda kumwangusha shetani. 지금요 마지막 시대이기 때문에 여러분 너무는 이 복음 진짜 복음 아니면은 진짜 기도가 안 되어지면은 살아갈 수 없는 세상입니다, 여러분. Sababu tunaishi kwenye nyakati za mwisho, bila injili huko nje ni ngumu sana kustahimili ulimwengu. 진짜 성령에서는 노예되고 포로되고 속국될 수밖에 없는 상황이라. Vinginevyo utakuwa mtumwa, mateka, utatawaliwa tu huko nje bila injili. 지금 사람들이 이해 안 되니까 Sababu watu hii hali hawana, 전부 이 타와니카 돼, 타와니카. wote wapo kwenye hali za kutawanyika. 그리고 뭔가에 집착하고 있고 Alafu wamedanganywa na vitu fulani huko nje. 분열돼 있고 집착돼 있고 Wametawanyika, wamedanganywa na vitu 심지어 교회 fulani. 다니는데도 Hata pamoja na kuwa wanakuja kanisani wengine. 그러면서 뭔가에 중독이 돼 있는 거예요. Alafu wana uraibu na kitu fulani mwisho wa siku wanadamu. 마약이나 알코올만 중독이 아니에요, Jamani, 여러분. uraibu sio tu kwenye pombe na madawa ya kulevya hapa. 뭔가 하나에 다 중독이 돼 있어요. Mwanadamu ana uraibu wa kitu fulani kimoja angalau kila mmoja. 이야기 안 해도 알겠죠, 여러분. Jamani, mnaweza kufahamu hata kama nisipoelezea hayo mengine. 중독 시대라, 중독 시대. Msimu wa uraibu umetokea. 우리는 복음에 중독이 돼야 돼요. Lazima sisi tuwe na uraibu wa injili. 기도가 되어져야 돼요. Lazima maombi yawezekanike kwetu. 감사가 회복이 되어져요. Lazima shukrani zirejeshwe ndani yetu. 이게 되어질 수밖에 없도록 요 음성기를 딱 세팅해라. Tuseti huo msingi ili mambo yaweze kutendeka menyewe. 자, 뭐 때문에 기뻐합니까? Jamani, ninyi mna furaha kwa sababu gani? 뭐 돈이 좀 생겨서 기쁩니까? Mna furaha kwa sababu mmepata pesa au mkipata pesa? 내가 몸이 좀 병 걸려가 나았는데 저 기쁩니까? Na furaha kwa sababu nilikuwa na ugonjwa nimepona? 물론 기쁘죠. Naweza kufurahia kwa sababu hizo. 내가 뭐 시험에 합격했어. 그래 기쁩니까? Na furaha kwa sababu nimefaulu mtihani? 근본적인 기쁨을 우리가 항상 가지고 있어야 되는 거예요. Lazima tuwe na furaha ya asili muda wote sisi. 맨날 뭐 웃고 다니라 그 말이 아니에요, 여러분. Sijakuambia kila siku utembee unacheka huko nje. 너무너무 지금 어려운 상황이라 Sasa hivi hali ni ngumu sana. 지금 우갈리도 없어 집에. Hata ugali nyumbani hakuna. 나가도 다 떨어지고 Hata dagaa wameisha. 음치짜밖에 없어. Ni 준비하고 mchicha na chumvi tu vimebaki nyumbani, hata kama iko hivyo. 무화과 나무가 없고 외양간에 소가 없고 밭에 뭐 아무것도 없어. Kule kwenye zizi hakuna wanyama, mifugo imekwenda, shambani hakuna mmea, hakuna chochote, hata mtini. 그런데 나를 구원하시고 나와 함께 하시는 여호와로 말미암아 내가 기뻐하리라. Lakini mimi nina furaha tu kwa yule Bwana ambaye ameniumba, ambaye niko kwa ajili yake. 하박국의 찬양입니다, 여러분. Hii ni sifa ya Habakuki. Bwana Yesu asifiwe.
그게 뭡니까? Hicho ni kitu gani? 시간이 많이 없기 때문에 Sababu ya muda wetu. 그리스도 아닙니까? Jamani, sio Kristo. 그리스도. Kristo. 하나님의 나라, 오직 성령. Ufalme wa Mungu, Roho Mtakatifu pekee. 그리스도가 아니면은 해결 안 되는 문제를 우리가 가지고 있잖아요. Tuna matatizo ambayo jamani bila Kristo hayawezi kusuluhishika, si ndio? 여러분, 드러난 문제가 문제입니까? Jamani, matatizo yenu ya kutokea ni matatizo? 드러날 수밖에 없는 원인이 있죠. Kuna asili ipo ambayo kwa hiyo hayo mengine hayana budi bali kutokea. 드러나는 문제가 육신적인 문제라면요. Kama matatizo ya kutokea ni ya kimwili, 그 육신 문제가 드러날 수밖에 없는 마음과 생각에 눈에 보이지 않는 숨겨진 문제가 있는 거예요. ya matatizo ya kufichika ambayo hayaonekani kwa macho kwenye mioyo na mawazo yetu kule. 눈에 안 보여서 잘 몰라. Sababu kwa macho hatuwezi kuyafahamu vizuri. 부활해서 아스피에. 그런데 그 숨겨진 문제가 그렇게 세팅이 되어질 수밖에 없는 근본 문제가 있다는 걸 성경은 이야기하고 있다. Biblia tueleza matatizo ya asili ambayo kwa haya mengine ya kufichika hayana budi bali kupangiliwa tu kuwa seti. 내하고 상관없이 Bila kujalishwa na mimi. Na 내가 태어날 때부터 tangu nilipozaliwa, 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 ninyi na baba yenu Ibilisi tunaambiwa. 모든 사람이 죄를 범하기 하나님 영광에 이르지 못하느니라. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨다. ninyi mliokuwa wafu sababu ya makosa na dhambi zenu. 영적으로 죽은 상태에서 태어난 거예요. Umezaliwa ukiwa umekufa kiroho, hali ya kifo. 사단에게 잡혀가지고 죄를 지을 수밖에 없는 신분으로 태어난 거예요. Umekamatwa na shetani na huna budi bali kutenda dhambi, ni cheo hicho 이걸 chako. 보고 원죄라고 하잖아요. Hii tunaita dhambi ya asili, si ndio? 우리가 해결할 수가 없어. 우리가 지은 것도 아니야. Hatuwezi kutatua wala haihusishi na sisi. 이걸 그리스도께서 끝내버리셨어요. Kristo alikuja akamaliza jambo hilo 십자가와 부활로. kwa msalaba wake na kwa kufuka kwake. 할렐루야. 진짜 그리스도가 깨달아지게 될 때 하나님 말씀하고 내하고 맞아집니다. Unapomgundua Kristo wakati ile neno la Mungu lina mechi na wewe. 하나님 말씀 따로, Neno la Mungu lipo kule 내 separate. 사람 따로. Maisha yangu yapo huku separate. 저는 그랬거든요. Mimi nilikuwa hivyo zamani. 그런데 나의 진짜 근본 문제와 이걸 해결하신 그리스도 이게 깨달아졌을 때에 이게 매칭이 되더라고요. Nilipomgundua Kristo na ile asili ya matatizo akamechi na mimi. 내가 생명을 얻었구나. Kumbe mimi nimepata uzima, nikagundua 그리스도가 나와 함께 십자가에 죽었구나. kumbe Kristo amesulubiwa msalabani pamoja na mimi, nikagundua. 내가 도저히 해결할 수 없는 이 문제를 끝내기 위해서 그리스도가 십자가에 죽으셨구나. Kumbe Kristo alikufa msalabani ili kutoa matatizo ambayo kama mimi nisingeweza kuyatatua. 그리고 그는 하나님의 아들, 하나님이시기 때문에 부활하셨구나. Na pia kwa sababu yeye ni Mungu ndio maana kumbe aliweza kufufuka. 성령으로 역사하고 계시는구나. Na anafanya kazi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. 성삼위 하나님 비밀이죠. Mungu wa utatu huyo. 부활해서 아스피에 이게 딱 깨달아지면서 내가 생명을 얻었구나. Nilipokuwa nagundua kitu hiki, kumbe mimi nimepata uzima. 이거 깨닫기 전에 저는요, 제 스스로 나는 너무 이상한 사람이더라니까. Kabla ya kugundua kitu hichi nilikuwa mtu wa ajabu kweli. 너무 부끄럽더라니까. Nilikuwa na aibu kweli. 모든 사람들보다 더 악한 사람이 나더라고. Nikajiona ni mtu muovu kuliko watu wengine. 내가 성질이 얼마나 더러운지 여러분 알잖아요. Tunafahamu nilivyokuwa na tabia ya ukali sana. Nyinyi si mnajua? 자유가 없었어. Nilikuwa sina uhuru kwanza. 그런데 그리스도를 깨닫고 나서 Lakini mara baada ya kumgundua Kristo, 이 나 같은 이 죄인을 살리기 위해서 그리스도께서 십자가에 죽으시고 kumbe Kristo pale msalabani kuniokoa mtu kama mimi mwenye dhambi namna hii, nikagundua siku moja. 평안이 오더라고. Nikapata amani. 할렐루야. 그 말씀이 들리는 거예요. Neno la Mungu likaanza kusikika kwenye masikio yangu. 기도가 되어집니다. Maombi yakaanza kutendeka. 부하나 예수 아스피에 오직 그리스도. Kristo pekee. 이렇게 딱 세팅 각인이 되면은 Ukipata setting mpangilio huu na uchapaji huu, 하나님의 나라 ufalme wa Mungu. 세 가지 나라가 있잖아요, 여러분. Jamani, kuna falme tatu mnafahamu. 우리가 살고 있는 이 세 가지 나라가 있죠. 세상 나라 Kuna ufalme za huu ulimwengu 지구상에 한 237개 kama 나라가 있죠. 237. 은행 거래가 되는 나라가 한 237개. Mataifa ambayo yanaweza kufanya mambo ya transaction za benki kule 237. 이 세상 나라는 목표가 의식주라, 의식주. Falme za ulimwengu lengo lake ni chakula, mavazi na malazi. 그렇잖아요. Si ndio jamani?
그런데 영적인 눈을 뜨고 보면 이 사단의 나라가 장악하거든요. Lakini ukifungua macho yake ya kiroho utagundua falme zingine zote zinakamatwa na ufalme wa shetani. 내가 아무리 노력해봐도 안 돼. Hata 결국 nitie bidii namna gani mambo hayaendi mwishowe. 열심히 돈 벌어가 집 하나 짓고 Hata nikitengeza pesa nyingi namna gani nijenge nyumba moja, 차 하나 사고 ninunue gari moja, 그럼 인생이 끝나. maisha basi yatakuwa yameniishia. 그렇잖아요. 그런데 Sivyo? 나중에 마지막에 죽을 때 Lakini kule mwishoni ninapoenda kufa, 우바틸리 킬라 키투니 우바틸리. tagundua na kusema kila kitu ni ubatili, 그렇잖아요. ubatili mtupu, si ndio? 그래서 이걸 깨달은 이 전도자 솔로몬이 청년의 때에 창조주를 기억해라. Ndio maana aliyegundua mambo haya mwinjilisti Sulemani akasema mkumbuke muumba wako. 그 예수님이 제일로 많이 하신 말씀이 하나님의 나라. Kitu ambacho Yesu alikielezea zaidi kuliko vyote ni ufalme wa Mungu. 우리는 이 땅에 살고 있지만은 이 세상 나라에 살고 있지만은 Ingawa tunaishi kwenye ulimwengu, 하나님의 나라가 우리에게 임하는 이 비밀을 찾아내야 된다 이 말이야. lazima tafute siri ya ufalme wa Mungu kutujilia wakati tunaishi kwenye ulimwengu. 사단의 나라가 무너지는 이 하나님의 나라의 비밀을 우리가 누려야 된다 이 말이야. Lazima tufurahie siri ya ufalme wa Mungu ambayo kwa hiyo ufalme wa shetani utaanguka. 그리고 진짜 우리의 능력이 아닌 하나님의 능력. Alafu usio uwezo wetu uwe uwezo wa Mungu. 어떤 능력입니까? Nguvu zipi za Mungu? 정인이 되어지는 능력. Nguvu za kuweza kutufanya sisi kuweza kuwa mashahidi. 부활의 사스피 누구의 정인입니까? Shahidi wa nani? 그리스도의 정인. Shahidi wa Kristo. 부활하신 그리스도의 정인. Shahidi wa Kristo aliyefufuka. 부활의 사스피 이게 딱 각인 뿌리 체질 이렇게 세팅이 딱 되면은요. Nikiwa na uchapaji msina tabia wa vitu hivyo tayari mpangilio ukiwepo. 이게 바로 챔챔이야, 키로야. Hii ni chemchemi ya kiroho moja kwa moja. 할렐루야. 비록 상황이 별로 안 좋지만은 Ingawa hali na mazingira yanaweza yasiyo vizuri, 우리 속에는 정말 이 기쁨과 평안이 넘쳐나는 거예요. 이게 강같이 ndani yetu 챔챔에 쫙 올라오는. tutajazwa na furaha na uzima ambao ni kama chemchem ndani yetu. 할렐루야. 할렐루야. 그러면서 믿어지는 거야. 하나님이 나와 함께 하시는. Kwa hiyo naweza kuamini wakati ule Mungu yuko pamoja nami. 내가 하나님의 자녀라는 게 믿어지는 거야. Taamini kwamba mimi kweli ni mtoto wa Mungu wakati ule. 나는 하나님께 기도할 수 있는 자격이 있다는 걸 깨닫게 되는 거예요. Tagundua kwamba mimi nina sifa za kuweza kuomba mbele za Mungu kama mtoto wa Mungu. 기도 안 되는 사람은요, 사람 말 들어야 돼. Wale ambao maombi hayawezekaniki lazima wasikie maneno ya wanadamu. 사람 말에 귀를 기울여야 돼. Lazima wategeshe masikio yao kwenye maneno ya wanadamu. 기도가 되어지는 사람, Mtu ambaye maombi yanawezekanika, 사람들 말은 참고만 하는 거야. maneno ya wanadamu atachukua tu kama reference. 아이고, 예. Ndio, sawa, nimekuelewa. 그런데 사람 말보다 하나님의 말씀. Lakini zaidi ya maneno ya wanadamu atakamata neno la Mungu huyo mtu. 할렐루야. 하나님의 말씀은 영원한 거요. Neno la Mungu ni la milele hata milele. 이 하나님의 말씀을 다 따라간단 말이야. Huyu mtu atafuata neno la Mungu. 기도 안 되는 사람, Wale maombi 결국은 yawezekanike, 영적인 문제를 만나게 되면 무너진단 말이야. mwisho wa siku wataanguka kutana na matatizo ya kiroho. 기도가 되어지는 사람, Maombi ambayo 실패할 것 같은데 안 실패해. mtu ameomba yanawezekanika ni kama vile anakwenda kufeli lakini unashangaa hafeli. 부활의 예수 아스피 기도가 되어지려면은 이 기쁨, 요게 전제가 되어야 되는 거예요. Ili maombi yawezekanika lazima niwe na hii furaha ndani yangu iwepo. 그러면은 우리가 뭘 기도해야 됩니까? Sasa tuombe kwa ajili ya kitu gani basi? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. 모든 것을 너희에게 더하여 주시리라. Sema na hayo yote mtazidishiwa. 성삼위 하나님이 내 영혼 속에 나의 생명 속에 임하여 주시옵소서. Mungu wa utatu uwe ndani yangu, ndani ya uzima wangu. 성부 하나님은 말씀으로 역사하신다. Mungu wa utatu, Mungu Baba wa utatu anafanya kazi kwa neno lake. 성자 예수님은 자 지금도 그 구원으로 역사하신단 말이에요. Mungu Mwana anafanya kazi kwa wokovu kwa neno lake. 구원을 이루셨잖아. Anatimiliza ule wokovu. 할렐루야. 그리고 성령 하나님은 우리의 능력하고 비교할 수 없는 하나님의 능력으로 역사하신다고 말이요. Na pia Mungu Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa nguvu ambazo haziwezi kulinganishwa na nguvu zetu zaidi. 성삼위 하나님의 이 축복이 나의 영혼 속에, 나의 마음 속에, 생각 속에 임하게 해달라고 기도해라 이 말이요. Omba Mungu ili huyu Mungu wa utatu aweze kuwa ndani ya roho yako, ndani ya
moyo wako na kwenye mawazo yako aingie huko. 성령 충만. Ujazo wa Roho Mtakatifu. 뭐 안에서 아시피에? 그럴 때에 자, 우리는 여기 있지만은요. Ingawa sisi tuko hapa 이 wakati ule, 보좌 하나님의 보좌와 연결되어지는 이 하나님의 나라의 비밀이 우리에게 임한다니까. siri ya ufalme wa Mungu sikuunganishwa na kiti chake cha enzi natokea kwetu kati letu je. 예수님이 이거 말씀하신 거예요. Yesu 근데 alieleza jambo hilo. 거의 이거 모르고 있다는 거예요. Lakini asilimia kubwa ya watu karibu wote 별로 재미가 hawajui. 없어 이거. Haya mambo naona kwao hayafurahishi, sio fani. 키티차 엔시. Kiti cha enzi cha Mungu. 드론이라고 하죠. Ingereza niita throne. bwana Yesu asifiwe. 이럴 때 Wakati ule, 시공간을 초월하게 돼요. wakati ule unaweza kuvuka muda na nafasi, kutranscend time and space. Time and space. 시공간을 초월하는 이 비밀이 기도라니까. Jamani, maombi ni siri ya kutranscend time and space, kuvuka muda na nafasi. 우리가 여기 있지만은요. Ingawa tuko hapa, 시공간을 초월해서 전 세계를 살릴 수 있는 게 기도라니까. maombi yanaweza kuokoa ulimwengu wote yakivuka muda na nafasi tukiwa hapa. bwana Yesu asifiwe. 내가 요즘에 에티오피아를 위해서 기도가 많이 되더라고. Siku hizi naomba Mungu sana kwa ajili ya Ethiopia, nimeshangaa. 그 계속 기도하고 있는데 생각날 때마다 Kila napoikumbuka tu Ethiopia naomba Mungu. 에티오피아 사람인데 말라위에서 있는 사람이 연결됐어요. Nimeunganishwa na mtu ambaye ingawa yeye ni Mwethiopia yuko Malawi. 놀랍지? unashangaza? 미국의 시애틀에서 연결됩니다. Yupo kule Marekani, Seattle. 나도 그 잘 몰라 그 사람을. 근데 Hata 나도 yule mtu wa 연락이 Marekani 와가지고 simfahamu. Anipa tu mawasiliano. 그 시애틀에 자기 친척 집을 방문해 왔다가 복음을 듣고 이 계속해서 말씀 듣고 싶다 해가지고 내가 여기 이제 요 탄자니아인데 말라위 사는 줄 알고 나한테 연락을 했다더라고. Alitembelea kule Seattle, akasema na Mungu, akaunganishwa na yule rafiki, lakini aliporudi huko akadhani mimi naishi Malawi. 그래서 이제 온라인으로 이렇게 사역하도록 연결을 했단 말이에요. Kwa tumeunganishwa naye kufanya huduma na yeye online kwa njia ya mtandao. 학생인데 Ni mwanafunzi, 근데 자기 아버지가 lakini baba yake UN에서 근무하는 거예요. anafanya kazi kule UN, Umoja wa Mataifa. 원래 이제 8월에 끝나는데 말라위에 끝나는데 탄자니아로 올지도 모른다더라고. Hatufahamu mwezi wa 8 anamaliza masomo, huenda ataingia Tanzania huyo. 그 UN에 근무하면 상당히 좀 높은 사람이란 말이에요. Jamani, kufanya kazi Umoja wa Mataifa ni mtu ambaye yuko level za juu sana. 그리고 또 말라위에 하나님께서 말라위가 아니라 저기 이디오피아에 하나님 또 문을 여시는구나. Mungu kumbe anafungua mlango kule Ethiopia, nimegundua kitu hicho. 지금 또 계속 기도하고 있어요. Namwomba Mungu si bila kukoma pia. 시공간을 초월해서 온라인으로. Kwa 할렐루야. njia ya mtandao tukivuka muda na nafasi kwetu. 그러면서 자 우리가 갈 수 없는 전 세계 나라들을 위해서 우리는 기도로 선교할 수 있는 거예요. 사실은 기도가 중요한 거예요. Kweli tunaweza kufanya umesheni kwa maombi hata kwa mataifa ambayo hatuwezi kwenda kimwili kwa maombi. 우리가 또 시간표가 되면 가야 되지만 Ratiba ikifika tunapaswa kwenda. 기도로 진짜 우크라이나를 위해서 기도할 수 있고 또 노스 코리아를 위해서 기도할 수 있고 Kwa maombi unaweza 전 kuelezea 세계에서 Ukraine 기도할 수 있는 hata 거예요. Korea Kaskazini na ulimwengu wote kwa maombi unaweza. 종교적인 기도가 아니고 종교적인 그런 기도. Sio maombi ya kidini. 원해서 아스피에 진짜 하나님 원하시는 기도를 할 수 있단 말이야. Utaweza kuomba maombi ambayo kweli Mungu anayataka wewe uombe. 이렇게 딱 되면은 Ukifikia hapa, 내 개인에게 유일성에 이런 응답이 올 수밖에 없어요. kwenye binafsi yangu majibu ya upekee yatakuwa hayana budi bali kunijia tu. 다른 사람이 받을 수 없는 응답을 나에게만 예비하신 응답이 딱 있어요. 이게. Kuna majibu ambayo Mungu ameandaa ambayo mwingine hawezi kupata. Ni mimi tu nitayapata, yako Mungu ameandaa. 우리가 다 생긴 게 틀리고 상황이 다 틀리고 모든 게 틀리잖아요. Sema ni tofauti kwenye kila kitu kuumbika, hata zetu sisi wote tofauti. 옆에 사람 쳐다보시기 바랍니다. Mwangalie jirani yako sasa hivi. 유일성의 응답이 기다리고 있습니다. Mwambie majibu ya upekee anakusubiri. 머리 커도 괜찮아. Hata kama una kichwa kikubwa hamna shida. 좀 뚱뚱해도 괜찮아. Hata kama ni mnene bonge hamna shida. 다 하나님 또 그런 사람 다 살리라고 다 그려놨다니까. Mungu ameandaa wale watu kwa ajili ya kuokoa wengine. 공부도 못해도 괜찮아. Hata kama hujui kusoma vizuri hamna shida. Hata kama 가난해도 괜찮아. hata usifanye zote hamna, hata kama ni maskini hamna shida. 할렐루야. 딱 필요해서 하나님과 너무 기가 막히는 거야. Mungu amefanya kwa sababu ya uhitaji wake mwenyewe. Mungu anajua, ndio maana. Bwana Yesu asifiwe. 그래서 하나님이 가장 원하시는 게 뭐냐면은 삼시대. Kitu ambacho Mungu anakitaka zaidi nini? Misimu mitatu.
목회자 시대가 열려야 되는 거예요. Msimu wa wachungaji unapaswa kufunguliwa. 목사가 살면 교회가 살고 교회가 살면 현장이 사는 거예요. Mchungaji akipona kanisa linapona na mwisho wa siku shamba la Bwana linapona eti. Bwana asifiwe. 정말 성경에서 이야기하고 있는 올바른 복음과 그 속에서 나오는 성경적인 전도, 이 응답을 가지고 있는 목사가 지금 일어나야 돼. 탄자니아에. Lazima mchungaji atoke Tanzania ambaye ana injili kamili na uinjilishaji wa Biblia unatokana na hii injili kamili. 목사가 살아나는 시대가 열려야 되고요. Msimu wa mchungaji 그다음에 kupona kuhai lazima utokee. 중직자가 일어나야 돼. Alafu viongozi wa kanisa watokee. 보안에서 목사님의 보호자, 동력자, 식주인이 되어서 함께 복음 전할 수 있는 중직자가 일어나야 돼. Kiongozi wa kanisa ambaye anaweza kuwa mlinzi wa mchungaji, mhudumiaji wa chakula na vitu vingine, atokee mtu anaiyo. 목사가 비아샤라 할 수 없잖아. Jamani, mchungaji siwezi kufanya biashara mchungaji. 근데 하나님 일하려면 돈이 필요해 안 필요해요? Lakini ili kufanya kazi ya Mungu pesa inatakiwa au haitakiwi kuwepo? 그럼 하나님이 경제 축복을 누구에게 줘야 돼요? Sasa wakati ule Mungu atampa nani baraka za kiuchumi kama mchungaji hataki kufanya kazi? 중직자들. Viongozi wa kanisa Mungu atapa baraka za kiuchumi. 그릇이 다 준비돼야 돼. Vyombo lazima viandaliwe vessels sana. 원에서 아스피에 그런 사람이 빛의 경제의 축복을 몰아주신다. Mungu atawamwagia wale watu baraka za uchumi wa Mungu. 그래야 이제 후대들이 살아나는 이런 시대가 열릴 거 아니요. Msimu wa kizazi kupona na kutokea utatokea na utafunguliwa, si ndio? 이 시대가 이게 지금 이루어져 이 하나님의 절대 계획 이게 절대 계획. Huu msimu kufunguliwa na kutokea ni mapenzi kamilifu ya Mungu kwenu. 이 절대 언약을 다 붙잡으면 하나님의 절대 축복이 온다니까 이게. Kamata la agano kamilifu la Mungu, baraka kamilifu za Mungu zitawajia. 사단은 이거 못 일어나게 하려고 지금 막 속이고 막 역사하고 지금 난리가 아니야 지금. Sasa anafanya kazi anadanganya watu, ni hatari ile mambo yasitokee kwa 3단체를 통해서요. kupitia zile taasisi tatu, 3 organizations. 보아나 아스비에 이 기도를 해야 된단 말이에요. Tunapaswa kuomba maombi ya hii. 자, 왜 우리가 감사해야 됩니까? Kwa nini sisi tuwe na shukrani mbele za Mungu? 하나님이 나와 함께 하시기 때문에. Sababu gani? Mungu yuko pamoja na mimi, ndio maana. 자, 따라해 Fuata 보겠습니다. maneno yangu. Mimi ni si Mungu. Mimi sio Mungu. 나는 하나님이 아니다. Mimi sio Mungu. 옆에 사람은 너는 하나님이 아니야. Mwambie mwenzako pia wewe sio Mungu. 하나님의 자녀. Wewe ni mtoto wa Mungu. 하나님이 나와 함께 하시는 거예요. Mungu yuko pamoja na mimi. 그걸 뭐 구원이라 구원. Kitu hicho tunaita wokovu. Wokovu 얼마나 감사해. ni jambo la kumshukuru Mungu kubwa namna gani? 이거보다 더 감사한 게 어디 있어? Kuna shukrani kubwa zaidi ya hiyo ya siku kupata wokovu? 할렐루야. 내가 하나님인 사람 많습니다. Mimi 하나님처럼 막 판단하고 막 비판하고 정죄하고 막 이거 하나님. nimeona watu wengi ambao wao wanaishi kama Mungu, wanahukumu watu, wanakosoa, wanarekebisha watu wengi nimeona. 하나님이 우리와 함께 하시는 거예요. Mungu yuko pamoja nasi. 나와도 함께 하시지만 Ingawa yuko pamoja na mimi, 우리 sisi sote pia 교회 kama kanisa 부활의 사스피에 우리와 함께 하시는 거예요. yuko pamoja nasi. 미워하지 마시기 바랍니다. Msichukiane. 부활의 사스피에 혹시 그 미워하는 사람 뭐 원수진 사람 있으면 오늘 다 푸시기 바랍니다. Kama una mtu ambaye unamchukia ni adui yako, malizana naye leo, usimchukie tena. 너를 축복하는 자에 내가 축복하고 너를 저주하는 내가 저주하리라. Atakaye kubariki nitabariki, atakaye kulaani nitamlaani. 근데 자꾸 미워하고 있는 거야. Wewe unashangaa unamchukia mtu. 그럼 하나님이 Mungu atafanyaje? 어찌 할 줄을 모르실 거야 아마 내 Mungu 생각에. anakuwa ajui afanyeje sasa, akuhudumieje Mungu. 하나님 Anashindwa. 막 축복하시려고 하는데. Mungu anataka kubariki lakini wakati ule anashindwa afanyeje? 하나님은 모든 일을 통해서 협력해서 선을 이루십니다. Mungu kupitia mambo yote anatimiza mapenzi yake mema, mapenzi yake. Bwana asifiwe. 좋은 일, 안 좋은 일, Mambo mazuri au mabaya, 모든 일을 통해서 kupitia yote 하나님의 계획을 이루어십니다. Mungu anatimiza mapenzi 하나님의 yake. 뜻을 이루십니다. Anatimiza mapenzi yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. 그래서 모든 문제 Kwa matatizo yote 답이 있어. kuna jibu, kwa matatizo yote kuna jibu. 답을 찾아야 돼. Tafuta hilo jibu. 내 생각대로 하지 말고 Nisifanye kwa mawazo yangu. 모든 문제 답이 있다니까. Kwenye matatizo yote kuna majibu eti. 기도하는 거요. Kumwomba Mungu kwanza. 하나님의 계획이 있다 이 Mapenzi ya 말이에요. Mungu yapo. Bwana Yesu asifiwe. 그리고 갈등 많잖아. Alafu migogoro si mingi. 갈등. Migogoro
이거는 하나님이 나를 그릇을 넓히려고 하는 거야. Hii migogoro ni kwa ajili ya kueleza chombo changu, kupanua chombo changu. 갱신을 해. 내가 갱신을. Mimi napaswa kufanywa upya wakati ule. 내가 바뀌어야지. 자꾸 네가 왜 그래? Muda wote sisi hatujioni sisi, tunasema tu watu wengine, wewe tu mtu fulani. 너 때문이야. Kwa sababu yako. 바로 너. Kwa sababu yako wewe. 이렇게 하나 이야기하고 있잖아. Lakini ukinyosha kidole hiki kimoja kinamwelekea 손가락 yeye. 세 개는 나를 가리키고. Vitatu vinanionyesha ni mimi, kumbe sio yeye. 내가 바뀌면 되는 거야. Mimi napaswa kubadilika. 하나님이 나를 지금 그릇을 크게 하려고 하는데 그걸 못 깨닫고 자꾸 너나 이거 계속 안 되는 거야. Mungu anataka kupanua sasa hivi chombo changu na naonyesha watu wengine vidole na shida kugundua kitu hicho. 위기 왔다. Hatari imekuja kwa mfano. 이거는 완전 기회라. Hii ni nafasi kabisa, golden chance. 큰 기회라. 이 복음 속에 있는데 위기 왔다. Kama upo ndani ya injili alafu hatari imekujia. 성경에 봐봐요. 하나님의 큰 역사는 위기를 통해서 일어났단 말이에요. Kazi kubwa za Mungu zimetokea nyakati za hatari kwenye Biblia. 원하스피 아멘 좀 하소. Semeni basi amina hata kidogo. 한 사람 Mtu mmoja. 이 망대가 세워진 사람. Mtu mmoja ambaye kwake ngome hii imejengeka. 이것을 기초로 해가지고 딱 영적 싸움을 싸울 수 있는 망대가 딱 세워진 이걸 가진 한 사람. Mtu mmoja ambaye ana misingi hii na yuko tayari kwa mapambano ya kiroho, mwenye ngome hii. Mtu mmoja. 이 사람을 하나님 찾고 있어요. Mungu anatafuta mtu huyu mmoja wa aina hii. 아멘 알 줄 알았어. Nilijua mtasema amina. 이 사람을 찾고 있다. Mungu anatafuta mtu huyu mmoja. 왜? Kwa nini? 전 세계 교회가 지금 문을 닫고 있어요. Kanisa lote la ulimwengu sasa hivi linafunga milango. 굉장히 위험한 시대요. Ni msimu wa hatari sana jamani huko nje. 원하스피 이 사람을 찾고 있다니까. Mungu anatafuta mtu wa aina hii. 그런데 저 선진국에 있는 사람들은 Lakini watu wa mataifa ambayo yameendelea 이 말씀 잘 안 들어요. hawasikii vizuri maneno ya Mungu kama haya. Wale 돈 많은 사람들, watu wenye pesa nyingi 이 뉴질랜드까지 교회로 많아. hawaji mpaka huku eti kuja kanisani, hawaji. 차도 있는데도 안 와. Ingawa na magari lakini hawaji huku eti. 하나님이 여러분들을 선교사님을 만날 수 있도록 이렇게 하나님이 환경을 허락하신 거예요. Yaani Mungu ameruhusu mazingira yenu kuwa namna hiyo ili mkutane na missionary siku moja eti. 이 말씀을 듣게 하시는 거예요. Ameruhusu mweze kusikia neno la Mungu ili siku moja namna hiyo eti. 아멘. 말씀 듣고 있잖아. Neno la Mungu sasa hivi. 지금. Si ndio? 할렐루야. 아멘. 그래서 이 말씀을 들으면서 Kwa neno la Mungu 이 망대로 세워지는 한 사람을 하나님이 찾고 있단 말이에요. mtu mmoja ambaye ngome hii inajengeka ndani yake, Mungu anamtafuta mtu huyu 내 mmoja. 모든 포커스가 여기에 있는 거예요, 사실은. Focus zote za Mungu ziko hapa. 누가 Hata 그 kwangu. 사람일까? Mimi natafuta pia huyo mtu ni nani, hata mimi naangalia nani. 우리 교회 모든 성도들의 기도와 헌신을 통해서 이 한 사람이 일어나야 되는 거죠. Lazima mtu mmoja aidha kwa kujitoa na maombi ya kanisa zima, mtu wa aina hii mmoja atokee katikati yetu. 여기에 선교사님과 마음이 통해야 되는 거예요. Lazima awasiliane moyo wake na missionary. 아멘 안 할 줄 알았어. 내가. Nilijua mtasema amina. 이게 쉽지 않은 거거든. Najua hilo jambo sio rahisi, ndio maana mseme amina. 아멘. 한 사람 찾고 있다니까. Tafuta mtu mmoja. 근데 보니까 몇 사람 나올 것 같아 여기. Lakini nikiangalia kwa haraka kadhaa wanaanza kutokea huko nikiangalia. 아프리카 끝나는 거요. Afrika imeenda kumalizwa sasa 이게 내 hivi. 이야기가 성경 이야기라 이게. Haya sio maneno yangu, ni 영적인 Biblia. 이야기라. Ni maelezo ya kiroho. 영적인 싸움이라 Ni 이게. vita vya kiroho hivi. 스피리추얼 플랫폼이 되는 거예요. Tunakuwa spiritual platform wakati ule. 사람들이 내게 모이는 거예요. Watu watakusanyika kuja kwangu. 사람들이 자꾸 내게 오는 거예요. Watu watakuja kwangu mara kwa mara. 영적인 스피리추얼 플랫폼이 된다니까. Na kuwa spiritual platform ya kiroho, sakafu ya kiroho. 원에서 그리고 스피리추얼 워치맨이 되는 거예요. Alafu nitakuwa mlinzi wa kiroho, spiritual watchman. 워치 타워. Watch tower, mnara. 아, 높은 데서 딱 보는 거예요 이게. Mnara unaweza kutazama kutoka juu kule kuona vyote chini. 위험하다. Jamani ni hatari huko. 안 돼. 그쪽 이쪽 와야 돼. 저기 오고 Msiende 있어. huko. Wanatokea huko, njooni huku, msiende huko. 워치맨. Mlinzi. 그 워치맨은 워치 타워에 다 올라가 있잖아. Mlinzi lazima apande juu ya watch tower. 사람들을 깨울 수 있는. aweze kuamsha watu wengine. 그리고 사람들과 소통하면서 답을 줄 수 있는. Ambaye anaweza kuwasiliana na watu na kuwapa majibu yao. 안테나. 원하스피 안테나가 딱 세워져 사람들 만나서 다 답을 주는 거야. Antena ijengwe, ukutane na watu, wape majibu. 은고매.
ngome, 하나님의 은고매를 만들기 위한 기초. msingi kwa ajili ya kujenga ngome ya Mungu ndani yangu. 우리의 생명 속에, 우리의 영혼 속에 이걸 집어넣어라. Kwenye uzima wetu na roho zetu tuweke kitu hicho, tuingize kitu 이 hicho 복음의 DNA를, 영적 DNA를 집어넣어라. kwenye hii kwenye roho zetu tuweke DNA ya kiroho hiyo. 나는 진짜 무엇 때문에 기뻐하고 있는가? Jamani, mimi nina furaha kwa sababu gani? Nijiulize basi. 나는 무엇을 위해서 기도하고 있는가? Mimi ninaomba kwa ajili ya kitu gani? Nijiulize basi. 나는 무엇을 위해 감사하고 있는가? Mimi nashukuru kwa ajili ya kitu gani? Nijiulize. 이게 세 가지 나눠져 있는 게 아니에요. Hivi sio vitatu jamani, 이게 hapana. 하나로 딱 세팅이 돼. Ni kitu kimoja kikiwa na mpangilio mmoja, kikiwa na seti moja. We. Kwa nini? 우리의 영혼, Roho zetu, 우리의 마음, mioyo yetu 우리의 생각 na mawazo yetu, 하나요 하나. vyote hivi ni kimoja eti mwishowe. 근데 이 생각과 마음이 어디 속에서 우리 영적 상태에서 나오게 돼요. Lakini mioyo na mawazo yetu vinatoka wapi? Kwenye hali zetu za kiroho. 결국 우리의 행동, Matendo yetu fulani 이거는 우리의 결정에서 나오게 되잖아요. yanasababishwa na maamuzi yetu fulani. 그 영적 상태가 너무 중요한 거예요. Ndio maana hali zetu za kiroho ndani huku ni za muhimu sana. 할렐루야. 네, 이 염승기를 세팅해라. Seti msingi, huweka huo msingi. 문과 바리끼니 이번 주간에 딱 붙잡고 기도합니다. Ukikamata ujumbe huo wa madhabahu na ukamwombe 성경 Mungu. 구절 암송하면서 Huku mnakariri haya maandiko ambayo nimewaambia. 기도합시다. 하나님 감사합니다. Mungu ninakushukuru. 우리에게 주신 이 말씀이 30배, 60배, 100배로 열매 나는 한 주간 되게 하옵소서. Tena Mungu tuna wiki kupata matunda mara 30, 60 na 100 ya ujumbe huu. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu. 아멘.